Good evening, buenas noches. My name is Yvonne de la Flor and I'm the co-founder of the Sheepless Life Academy. Mi nombre es Yvonne de la Flor y soy la cofundadora de la Academia Sheepless Life with my incredible partner Severine Nassens, con mi cofundadora Severine Nassens. And every Monday y todos los lunes we bring a free power imagery process. Todos los lunes traemos un proceso de imaginación de poder gratuito that will help us all, que nos ayude a todos, strengthen the muscle of our imagination, fortalecer nuestro músculo de la imaginación. Why? ¿Por qué? Because it's through imagery, porque es a través de la imaginación that worlds, realities, visions are casted and missions are created. Y porque es a través de la imaginación que visiones, misiones y propósitos son traídos a la realidad. So every Monday, cada lunes, and sometimes it's a different day if I'm traveling, y a veces es diferentes días si viajo, but most consistently is Mondays, pero muy consistente es lunes. We do this as an offering, hacemos esto como una ofrenda to the community of the human family, a la comunidad de la familia humana. And I do these live streams live, hago estos videos en vivo through Insta Live, a través de Instagram. These videos are posted on YouTube too. Estos videos se ponen en YouTube también. They're also going to Facebook, se van a nuestra página de Facebook. These videos are in English and Spanish for a reason. Estos videos son en inglés y en español por una razón. Number one, several reasons, varias razones. Number one is that we serve both communities. Servimos a ambas comunidades. Spanish-speaking members of the human family, miembros de la familia humana que hablan español, and English-speaking members of the human family. Y gente que habla en inglés también. So, in the spirit of being a bridge to both, en el espíritu de ser un puente para ambos, and begin to use more the power of our mind, y empezar a usar más el poder de nuestra mente, purposefully we do these live streams bilingual. Con mucho propósito y con intención hacemos estos live streams bilingües. So, we can do brain gym too, podemos hacer gimnasio cerebral, and we can train several areas of our brain as we do so. Y podemos entrenar varias áreas de nuestro cerebro en lo que los hacemos. So, I'm going to say hi to those who are live. Voy a decir hola, así un shout out a los que están aquí en vivo. Jenny, hola, hi Jenny. Mitch Mora, hola, hola, hola. And when I see the names, I'll say hi. Y cuando vea los nombres, voy a decir hola. And so again, these power imagery processes, estos procesos de imaginación de poder, I edit the video, edito el video, and you don't have to watch all the intro, no tienen que ver toda la introducción. If you want just to do the power imagery process by itself, si quieren hacer el proceso de imaginación por sí mismo, once I edit it, una vez que lo edito, we put it up on IGTV, lo subimos a IGTV, but we're consistently contributing, estamos consistentemente contribuyendo. It's a privilege to be of service in this area, es un privilegio ser de servicio en esta área. The Sheepless Life Academy serves women, la Academia Sheepless Life sirve a mujeres, in their leadership, en su liderazgo, in their personal empowerment, en su empoderamiento personal, and it helps them stop being a sheep of the fears of what others think of them, y las ayuda a dejar de ser una oveja de los miedos, de qué van a pensar los demás, and take deeper power, y tomar más poder, and dress themselves with deeper elegance, vestirse con más elegancia, not externally, no en exterior, but internally knowing who you fully are. Pero internamente sabiendo quién eres tú completamente. And a couple of shout outs, because this is going to YouTube and Facebook and everywhere. Unos tributos aquí. Congratulations to the recent graduates of the Sheepless Life Academy. Muchas felicidades a las graduadas de la Academia Sheepless Life, incredible leaders and movement creators, grandes líderes y creadoras de movimientos. One of them is Miss Gretel Peñaranda. Una de ellas es Gretel Peñaranda, the founder of Yo Soy Gretel, la fundadora de Yo Soy Gretel. She literally just graduated, is fresh from the womb of the Sheepless Life Academy. Se acaba de graduar de la academia, and it's so powerful, her testimonial. Y su testimonio es tan poderoso that I hope
espero, and I'm going to invite her, y la voy a invitar to talk to us about her experience, a que hable de su experiencia. I'm just going to tell you a little thing, nada más les voy a decir una sola cosa, like a little advanced kind of thing of her sharing, algo en avanzado de su compartir. Her favorite part of the academy, su parte favorita de la academia, una de ellas, she said it was killing a dragon. Fue matar a un dragón. And I just saw this announcement in the gym, well, in the fitness studio that I go here. Y acabo de ver un anuncio en el lugar donde voy a hacer ejercicio aquí cuando estoy en Vegas. It's called True Fusion, se llama True Fusion. Shout out to that place. And they did an incredible post about, are you a sheep or are you a dragon? Hicieron un post de que eres una oveja o eres un dragón. So you gotta kill it. When you kill, you become in a positive way. So I can tell you, she's here. I'm giving a shout out and she's here live. Aquí está Gretel en vivo. She's an incredible visionary. Es una gran visionaria, great futurist, una gran futurista, incredible woman, una gran mujer, and she kills dragons. Y mata dragones. And when we say that, y cuando decimos eso, we explain in the academy, explicamos en la academia, that the dragon represents, there's two types of dragons, que hay dos tipos de dragones. One is the dragon of your fears, uno es el dragón de tus miedos, another the dragon of your power, y otro el dragón de tu poder. But if you are feeding the dragon of fears, pero si estás alimentando al dragón de los miedos, which dragon is going to have more power? ¿Qué dragón va a tener más poder? And I cannot tell you the whole process, no les puedo decir el proceso, because literally you walk through a whole journey during the whole academy to be able to arrive there. Literalmente vas a través de un viaje cósmico, místico, mágico y futurista, donde atraviesas todo un camino para llegar a la graduación. So congratulations, Belén Ramos, too. Shout out to you, a Belén. Una felicitación, and there's more people graduating. Hay más mujeres que están graduando, and as soon as they graduate, y cuando se gradúan, we add you in a private group. Las agregamos a un grupo privado where there's the women that went through the dragon process, donde encuentran a las mujeres que atravesaron el proceso. So, anyway, so yes, who's here? Saraí, hola mi amor. Anyways, so we're gonna do a process that I'm super excited in honor of these graduates. En honor de estas graduadas vamos a hacer un proceso which, guys, is gonna take us in 3 Mondays. Vamos a hacer ahora 3 lunes. So I'm going to be focusing in bringing more mastery to our contribution. Me voy a enfocar a traer más maestría a nuestra contribución. And to do kind of like the next level of the power mastery processes that we share with you. Y hacer como que el siguiente nivel de los procesos de imaginación de poder que compartimos con ustedes. So today and in a moment I'll slow down because I get to have like the space to edit this. Y en un momento voy a empezar a hablar más despacio para poder editar. But today we're going to start a series of 3 videos. Hoy vamos a empezar una serie de 3 videos to defeat the 3 most powerful fears that either control you, block you, or take over the eyes of your soul. Alright? So hoy vamos a empezar uno de 3 videos de erradicar esos miedos que o te bloquean o que velan los ojos de tu alma. Those of you who are live, will you like this? Los que están en vivo les gustaría esto. This is from Futuring. Esto es de un sistema que se llama Futuring, that I'm a master trainer of, que soy maestra certificada de entrenadores de, and of rebirthing, y de renacimiento. And hola Elsa. Hello Elsa. So this is video 1 of 3, guys. Este es video 1 de 3. If you want to see the consecutive videos, si quieren ver los videos consecutivos, make sure to follow us here on Instagram. Asegúrate de seguirnos aquí en Instagram. Click like, dale like, and there's these 3 little buttons. I hope I'm explaining it well. Y creo hay estos 3 botoncitos arriba de Instagram where you click, donde le haces click and you scroll on the options y ves todas las opciones, and there's one that it's like turn post notifications on. Enciendan las notificaciones de los posts. A lot of people write to me, Yvonne, I didn't get a notification. Mucha gente me escribe, Yvonne, no pude llegar, no pude ver el video, no me llegó la notificación. Turn it on, préndanlo. The 3 little dots, los 3 puntitos,
scroll down, bajen así todo el menú que hay and choose turn on notifications y enciendan las notificaciones. Number 2, follow us on Facebook. Número 2, síganos en Facebook. We have our Facebook page is Sheepless Life Academy. Nuestra página de Facebook es Sheepless Life Academy. YouTube as well, en YouTube también, and I think that's it. Creo que es eso. You also can find all of our programs on sheeplesslifeacademy.com. Puedes encontrar todos nuestros programas en la academia Sheepless Life, que es sheeplesslifeacademy.com, and a free masterclass, una clase maestra, one in English, una en inglés, and one in Spanish y una en español on sheeplesslife.com. You see just the difference. Academy is for the programs, Sheepless Life for the free stuff. Con sheeplesslife.com puedes bajar el video gratuito. And so, anyways, this is where I pause and where we're going to begin the exercise of this week. Vamos a empezar el ejercicio de esta semana. This is video 1 of 3. Este es un video 1 de 3. And we are literalmente, we're going to imagine, vamos a imaginar that the 3 greatest fears in our lives, que los 3 más grandes miedos de nuestra vida, through these 3 weeks together, a través de estas 3 semanas juntos, on Mondays, on these videos, or in YouTube, in Instagram, etc., en los lunes o en estos videos o en YouTube, donde quiera que lo veas, we are going to eradicate, vamos a erradicar the power, el poder that those fears have, que esos miedos tienen over us, arriba de nosotros o en nosotros. But we're going to not only eradicate it, no lo vamos a erradicar, we are going to use that energy, vamos a usar esa energía to transmute it, a transmutarla, and use that fear as courage. Y vamos a usar la energía del miedo como valor. Bravery, valentía, faith, fe, power of belief, incrementar nuestro poder de creer. Believe in what? ¿Creencia en qué? In yourself, en ti mismo. Because if you don't believe in you, guys, si ustedes no creen en ustedes mismos, no matter how many thousands of people believe in you, no importa cuántos millones de personas crean en ti, there's always going to be the feeling that there's something off. Siempre va a haber una sensación de que hay algo fuera de sí. So, for these power imagery processes, para estos procesos de imaginación de poder, literalmente, we're going to close our eyes, vamos a cerrar nuestros ojos, spine straight, espalda derecha, shoulders relaxed, hombros relajados, and we're going to do something called the reverse breath. Y vamos a hacer algo que se llama la respiración en reverso, which is exhale through the mouth first, que es exhalar por la boca primero, and then inhale through the nose, y luego inhalar por la nariz. Why do we do this that way? ¿Por qué hacemos esto así? Because we are used to, automatically, to inhale and then exhale. Estamos acostumbrados en yoga, en meditación o en cualquier parte de inhalar y exhalar. So we're just going to do something different. Vamos a hacer algo diferente, very little, algo pequeñito. We begin with the exhale. Empezamos con la exhalación and continue with the inhale. Y continuamos con la inhalación. So just take a moment of like 3 regular breaths. Tómate un momento para tomar como 3 respiraciones regulares, normales. And we're going to begin. Vamos a empezar the power imagery process of this week, el proceso de imaginación de poder de esta semana, by taking an exhale of the mouth, exhala por la boca, inhale through the nose, inhala por la nariz, exhale through the mouth, exhala por la boca, inhala por la nariz, exhala por la boca, inhale through the nose. And I want to invite you, y te quiero invitar, to imagine, a imaginar, to feel, a sentir, to hear, escuchar, the sounds, the presence, the smells, and the space of a big, beautiful forest. Quiero invitarte a ver, a sentir, a escuchar y a oler la presencia. Estás rodeado tú de un bellísimo bosque. Incredible tall trees. Árboles gigantes, pine trees, árboles de pino, cedar trees,
árboles de cedro. You can imagine the fragrance of these. Pueden imaginarse la fragancia de estos árboles. It's so fragrant, es tan fragante, so fresh, tan fresco. You can feel the wind in your skin. Puedes sentir el viento en tu piel. You can listen to the sounds of the wind moving the leaves of the trees. Puedes escuchar los sonidos del viento moviendo las ramas de los árboles. And you're going to find a place to sit close to a tree. Y vas a encontrar un lugar en tu imaginación para sentarte cerca de un árbol. But under you, abajo de ti, you're going to feel that the earth is wet. Vas a sentir que la tierra está mojada, humid, húmeda, kind of sitting on mud, como sentándote en el lodo. In this mud, en este lodo, supported by big trees, apoyado por altos árboles. You're going to rest your back in them. Vas a descansar tu columna en este árbol. But the mud, pero el lodo, is going to begin to be more muddy. Se va a convertir más lodoso. And it's going to begin, the earth is going to start swallowing you. La tierra te va a empezar a tragar. Like if it was quicksand, como si fuera arena movediza. Remember that this is an imagery process. Recuerda que este es un proceso de imaginación de poder. And the mud, la tierra, swallowing your body, que está tragando tu cuerpo, y swallowing your feet, está tragando tus pies, up to your knees, hasta arriba de tus rodillas, and all of your legs, y todas tus piernas. Only your torso and your face are out. Solo tu torso y tu cara están afuera del lodo. There may be a fear of being totally swallowed. Puede haber un miedo de ser totalmente tragado. But in this moment, en este momento, something in the earth, algo en la tierra that you don't need to know of, que no necesitas saber, begins to remove from your feet. Empieza a remover de tus pies, of your legs, de tus piernas, any frequency, cualquier frecuencia, vibration y vibración that was stored in your body, que estaba guardada en tu cuerpo, of fear, de miedo, of losing, de perder, of failure, de fracasar, of die, de morir. Allow the earth to remove from you what you no longer need. Permite que esta tierra chupe de ti, is swallowing, is sucking literally the energy of fear, fear of failure, fear of losing, and fear of death. Está chupando la tierra el miedo a fracasar, el miedo a perder y el miedo a la muerte. Let it cleanse you, permite que te limpie. Let it drain you, permita que te drene of the fear, del miedo, of the tiredness, del cansancio, of the doubts, de las dudas, that are stored in the cellular memory of your feet. En las dudas que están guardadas como memoria celular en tus pies. Those sacred feet of yours, esos pies sagrados tuyos, that walk through the path of your life, que caminan a través de tu vida. Metaphorically and literally for some of us. Metafóricamente y literalmente. Suddenly, de repente, all this mud, todo este lodo, begins to go deep into the earth, empieza a desvanecerse en la tierra. Your body is no longer buried in it. Tu cuerpo ya no va a estar enterrado en ella. And all that you are going to see around you, y todo lo que vas a ver alrededor de ti, is flowers blooming, son flores floreciendo around you, alrededor de ti. Your legs are there, tienes tus piernas. You are still resting your back on the tree, sigues teniendo el apoyo del árbol. Without you thinking about it, sin tu pensar, without you doing, sin tu hacer, the earth, the great mother, la tierra, la gran madre, knew how to remove from you what you do not longer need for your growth. La gran tierra madre sabía qué remover y chupar de ti
y sobre todo aquello que ya no necesitas para tu crecimiento. You're going to take one of those flowers that bloomed out of the earth. Vas a tomar una de esas flores in your hands, en tus manos, que floreció en esta tierra. You're going to smell this flower. Vas a oler esta flor. You're going to see the color. Vas a ver el color. And you are going to remember, y vas a recordar, that each time that you let go of a fear, que cada que dejas de ir un miedo, a flower of new possibilities bloom. Una flor de nuevas posibilidades florece. And with new possibilities, con nuevas posibilidades, come new responsibilities. Vienen nuevas responsabilidades. Responsibilities that are backed up by the universe with prosperity, abundance, and love. Posibilidades que te apoya el universo y que te va a apoyar con las energías de la prosperidad, la abundancia y el amor. Take a deep breath in, respira, inhala, exhale, exhala. Remember your flower, recuerda tu flor, you'll need it for video number 2, la vas a necesitar para el video número 2, and open your eyes, y abre tus ojos. I hope this Power Mastery process was of service to you. Espero que este proceso de imaginación de poder haya sido de servicio para ti. I recommend, if you saw something, draw it. Les recomiendo si vieron algo que lo dibujen. Drink tons of water, tomen agua. Allow yourself to master your muscle of imagination. Date permiso de obtener maestría y de fortalecer el músculo de tu imaginación. What you imagine, you can create. Because they say that what you imagine already exists. Lo que imaginas puedes crear porque dicen que lo que imaginas ya existe. So, it is a duty of the soul. Es un deber del alma to imagine the greatest, imaginar lo más elevado, to imagine the impossible, imaginar lo imposible, and to imagine great manifestations of light, prosperity, and love. Imaginar grandes manifestaciones de luz, prosperidad y amor. I love you, los amo. Thank you so much for your presence. Gracias por su presencia. Thank you for liking, sharing, and commenting in wherever portal you follow the Sheepless Life Movement. Gracias por darle like, compartir y comentar en cualquier lugar que nos sigan. I invite you every Wednesday. Los invito cada miércoles. We have a podcast. Tenemos un podcast that most of the times we do it live, que muchas de las veces lo hacemos en vivo. And this week is marriage and divorce, love after divorce. Y este miércoles es acerca del matrimonio y parejas y es el amor después del divorcio. We are our podcast is on iTunes, Spreaker, iHeartRadio, and Spotify. Nuestro podcast está en iTunes, Spreaker, iHeartRadio, Spotify. You can subscribe, se pueden suscribir. You get the email, you get an email letting you know when the new podcast has come out. Te llega un email, for those of you who don't like to be on Facebook and all of that, para los que no les gusta estar en Facebook, te llega un email automático avisándote que ya estamos en vivo o que tienes un nuevo podcast. It's free, es gratuito. We're going on to podcast, I believe, number 47 or 48. Ya estamos en el podcast número 47-48. There are 2 podcasts, son 2 podcasts, one in English, uno en inglés, one in Spanish, uno en español. Choose your preferred language. And we hope to see you there. Elige tu lenguaje favorito y esperamos verte ahí. Deep love to you all. Nati, Gretel, those of you who were live here, Sheepless babes, y a todas nuestras amada familia Sheepless, thank you so much for being sheepless and for living the sheepless life. Gracias a todos las graduadas, los que están en la academia, por ser sheepless y por vivir la vida sheepless life. Big kiss, un beso.